Tipra Mothani long live, đi cái sao long live. Có mấy cô bài làm sao đi sao bên này chairman mà không nông jawab đi telepon mà nó yang dari Jepati menuju ke Mekah. Awal haju ini angkatan orang dia. Oh pati tapi lah yang mana? Jungting jung esok lah yang mana? Jungting ni kaham ke ini. Sini mai secretary agriculture chairman Brahman जिसके तेपर मा पुनः पाबिले अचु थयो आचन बो पंदाओ माका बो बियो के आबले लगल गवते के हमai सिफेडे चले अंदरो तंगलाई तुई थे तंगलाई ब्रह्मनां मेघना चक्का पुनः पाबिले अचु थयो आचन बो पंदाओ माका बो बियो आये तो लाई छोले दि जतो लाई हाया बाको लाई दि थयो आचन बो पंदाओ माका बो बियो आपने लग लगे दोस्त का सबजन शर्मा ये मतलब है राजेश त्रिपुरा का बहुत अच्छा है यार वो पाला बोलो बस हाथे ना जो ये तो फैमिली को जो है इस पूरा की फैमिली अच्छा तिनी ब्रह्मनां तिनी CPM ni purbe ni tangsung palrono tini Tipra Mothani je phaye tini ni mega joining program nang je phaye Tipra Mothani tini Bromnang hukra tini president Bromnang tini party president Bromnang Bijay Kumar Rangkhol ake Bromnang tini sar Jagadish Debor mabrang yawo tingnang phaye Mothani Tipra Mothani hamye phai mo abono tuye sa sakle gari nang je leadership ngi tini je phaktaro okay bodi se chongkhe China tumi kau ke sare ha China ni chongkhe Tipra tu Tipra khatung khe Tipra no chini bo thang ha hing mani lamano chong utar khenai thang ni no chong sipen no yaw ye phai ha bo san jar no just postpone netrityo phaimin nang tini leadership ngi tuite phaine netrityo ke koila khang khojomohon Santilal Ranjit Iriang Santi Joy Santilal Horendra Chakma umsa family ni total umsa butar tin phaimi ro Tipra Mothani join ka phaimo একাত্তর পরিবার প্রায় 200 কাছাকাছি দङ আর 200 লেখা ইয়া কাছাকাছি CPM ni so de na je final to CPN কয়েকজন দङ বিজেপি ni ব্রাহ্মণ ভাষা বাতাল খিয়া হচ্ছে আমি ত্রিপুরা মোতার বর্তমানে জয়েনিং সভাপত জয়েনিং করিলাম এবং আমি দীর্ঘদিন ধরে CPM সংগঠনত বহুদিন ধরে আমি কাম কৰি এবং আমার যে ট্রাইবেলর যে উন্নয়ন যে কাম করিবাক সেনতে আমি সে ত্রিপুরা রাজার পুতুল কিশোর দেবমায় আমি হচ্ছে তাইও কাম করিবাতে ব্যাকুনে মিলি নেই আমার যে 40 ফ্যামিলি চাকমা এইভাবে আমি তাইও কাম করিবাতে তার যে নিয়ম নীতি গম পেনে সেনতে বিলে তারে হচ্ছে আমি তার হচ্ছে সমর্থন জানালাম বা তার যে জয়েনিং করিলাম কারণ বিভিন্ন ধরনের আমি CPM সংগঠন অনেক বছর ধরে করিলাম কারণ CPM এ আমার ট্রাইবেলনতে অনেক দিন থেকে কাম না করে আমার ত্রিপুরার যে জনজাতি গোষ্ঠী এখন সে জনজাতি গোষ্ঠীগুলোতে অনেক CPM সরকার হোক কংগ্রেস সরকার হোক বিজেপি সরকার হোক অনেক দিন আমার ট্রাইবেলনরে জনজাতি গোষ্ঠীগুলোতে দাবি তৈরি আমার এখনো সময় উন্নতি হইতে চেষ্টা না করে এবং সেই কারণে আমি হচ্ছে CPM সারি নেই বিজেপি সারি নেই এসে আমি হচ্ছে ত্রিপুরা মোতাত ত্রিপুরার যে মহারাজার যে পদ্ধতি আইডিওলজি যে কোম্পানি আমি তারা হচ্ছে জয়েনিং করিলাম তার সমর্থনে তার পক্ষে আমি হামগুড়ি বাড়িতে সেতে আমি তার হচ্ছে সমর্থন সভা করে নিয়ে জয়েনিং করিলাম আচ্ছা দাদা আপনার নাম শান্তিজয় চাকমা আপনি CPM এর কোন পদে আসলেন CPM এ আমি CPM আমি অঞ্চল সম্পাদক এবং বিভাগীয় আমি GMP মেম্বার আচ্ছা বরম গনাং তিনি মেগা জয়েনিং প্রোগ্রাম Kanchanpuro 60 constituency ni bisingo khobjak tini norok manjak phaika o mega joining program no tuye kisa nin thani ko khana mu tini Tipra Mothani president taro chairman ADC tai Buroi Mothani okraja tai sikraro butongo tini oro chung ai manjak kha je number ogla angklai salia oro tini lage ai manjak kha tini mothao
जे फाइनाय ब्राउनि कचाम अबो आं ताइलिया ब्राउनो जों टिप्रा मथा हङै जों बाखातै ब्राउनो जों लामसगो एवं ब्राउ ताबुक चिनि एफेक्टिव बरक एफेक्टिव ब्राउ कर्मी नेतृत्व मारिनाय एवं अरनि जतने तिनि टिप्रा मथानि नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट ब्लक ताई जोनाल सब जोनाल जे विभिन्न कमिटिनि अक्रा चाक्रा दंनाय एडिसिनि जतन आंसा कक साविकना साननि मुचुङो जे बराबो नों आं हाइतैनो ब्राउनि ट्रिटमेंट जों मा खायनाय कुनु जागत ब्राउ हिमुलेट अंयतै एवं नोंबो आंबो जों जतन कायसा फेमिली जों जे न कायसावो जराते बिसा वालायफुन मानो हायफुन जों परिवार नले काक माइया जोंनि जत परिवारनि बर' हाइतैनि आं त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट नङै ब्राउनो आं हामै नाचागो याक मा असंनो थैंक यू अच्छा प्लीज किसा सर अच्छा बरम गनां चिनि एडिसिनि चेयरमैन बरम गनां सर बिसा निनि त्रिपुरा गवर्नमेंट जे बीजेपी गवर्नमेंट चिनि बरकनि बाजेट कम जुनो एडिसि हापांनो रिमानि बिसिंतिबो 1 बছर चिनि एडिसि हापांनो बेलाय चिनि सामु हामख्राय खायखा खाय ताबुक फाइनाय सालो चंकिसा खामानि जे एडिसि प्रशासननि बिसिंतियो जे लोन रग रिजाक मानो तयो आपनो किसा साकला लोन रग रिजाक नानि हिमानि आं पिरानो साका एडिसि प्रशासन लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अबनि बिसिंगो पानो जों बाजेट रहमानि त्रिपुरा हास्टेनो 5,548 crores किंतु स्टेट गवर्नमेंट 4,000 एबव काट छाट खाली जोंनो ओनली 619 crores से खाली अबनि बिसिंगो पानो जों नुखा दिनै गोबांना बेकार जुबक ताबु बेकार जुबक आमनखाय बांखा हायर एडुकेटेड मास्टर डिग्री इंजिनियर बेकार डाक्टर बेकार वेटनारि साइंस बेकार नार्सिंग फरायनाय बेकार बरंनो जों ताबु गोबां मथाके रिमा याफानो साइचुं नि याकंगो बासानो नि बागै सेल्फ एमप्लॉयमेंट नि बागै एडिशनल रिसेंटली बरंनो जों किसा लोन होनानै व्यवस्था सिजनखौ खायजाक कसने बिथिंखौ बन परे जों चिनि त्रिपुरासा शिक्षित बेकार जुबकरनो नियर अबाउट 5,000 कम्प्यूटर याफानो हनै वान सुबजाक चिनि अनएम्प्लॉयड बेकार रकनो जों आमतिनो अटो रक रुइफानो एडिसि प्रशासन থেকে बिनि फैमिली वो किसा अर्निंग खायनायनि व्यवस्था उंथुं हनै जों वान सुबैतो त्रिपुरा मथानि 60 कन्स्टिट्युएन्सी नि त्रिपुरा मथानि वारियर रकनो एज ए नो पार्टी नि बरम हक्राम गय कायसा चेयरमैन गय तम कक कचाना मुचुं अरनि वारियर सकनो आं 60 कांचनपुर असेंबली सेगमेंट नि ऑल वारियर्स सकनो अबनो कक कचाना मुचुं दिनै अरो जोंबाय गदाल फायनाय दिनै गोबांमा यार सं टिचिं सं बरनो हामाय बायाफोरो आनि मेसेज संनाय पर्सनली फानंथं त्रिपुरा मथानि फानंथं जों कन्स्टिट्यूशनल जे डिमांड सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबनो कारै जों थांमाया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अचीवमेंट मा खायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अचीवमेंट खायनायनि थाखाय 60 कांचनपुर जोंनि दत्त त्रिपुरा मथा वाइट इयर TWF नि वारियर्स ना नाचकाय सामुं खायदि होनै आं बरनो जगानाय खालामनो हामबाय सर